Dali. Hello. Hello guys. Happy Teachers Day. Ngayon, October 4, 2024. Yan. Dire kami sa Romana karon, guys. Oh, dire kami ka sa Romana karon, guys. Oh, happy Teachers Day pa karon. Oh. Ayan. Ayaw, episdita. Asa mo, madam? Wow! Ano buhol? Are, sir, kita begitu nani. Oh, atu. Try dong. Kita sa Migros. Kita sa Migros, guys, no. Siapa? Yan, init. Balik Migros. Oh, si Abong. Balik Migros. Saan? Kita mo ba? Yan, gana ba? Wow. Para ba? Ina teacher. Okay, teacher. Para ka teacher na. Balik Migros. Oh. Ayan, na po. Happy Thursday na po. Thursday. Teacher's Day. Ayan. Oh, nako ang bata. Oh, wow. Okay, oh. Nakalive eh, oh. Oh, na mga gwapa mo mga taga-Romana. Dali ba? Yan. Sige, Oblak TV. Yan, Oblak TV yan. Alright. Okay, oh. Oh, ditago man ako anak. Yan, sige po, Happy Teacher's Day. Happy Teacher's Day! Wow. Yan. Eh, tago-tago daga. Oh. Eh, tago-tago ba? Eh, tago-tago. Sa muna akong alalay, oy. Oh, una diri. Opo rin. Sila ko do. Okay, oh. Yan. Ulo man ni, oy. Okay. Good morning. Yan, nakakami diri, oh. Ilibot ang muha. Oh, nanapod. Napod, dyan kay wifi. Yan, libot na. Okay, bye-bye. Libot sa niya. Okay. Ayan na. Ayan na, shout out to Black TV. Ayan na. Ay, narapod. Oh, sige. Oh. Oy, ayun ang bogo. Thank you so much. Aba. Hi, Pudoy. Hey, bye. Hello. Oh my God. Hello, guys. Thank you sa pa-flower. Happy Teacher's Day. Ano yun? Palit ang nagulat ka, di ba? Okay. Nag-uundit siya. Yan, namasigin si yung ikuha siya katumulan na niya. Yung bag. Okay. Di siya kontento. Naghatagit siya gross kay teacher niya. Love niya teacher. No? Yeah. Bye-bye teacher. Okay. Say sa mi ma'am. Thank you for watching.